segunda edición. Y esto es un trabajo, el mirador que lleva, el Hamilton que lleva hace 20 años, acercando las culturas, haciendo puente entre las culturas. Y entonces las personas que hacen los ladrillos para poner este puente son más importantes para nosotros, y eso siempre ha sido lema que vivir y convivir. El lema que este año sacó al equipo de Jordi Rabassa, que convivir es muy fácil, de verdad es muy fácil, y lo hacemos, convivimos entre todos. Y hace más de un año que no teníamos ningún problema aquí. El mes pasado, el cónsul general nuestro dijo que no me encuentro libros de Urdu aquí. Y esto es como un shock para mí. Libros de Urdu no se encuentran. पिछले महीने कौंसल जनरल साहब ने कहा कि मुझे यहाँ पे उर्दू किताबें नहीं मिलती, तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई झटका सा लग गया हो कि उर्दू किताबें यहाँ पे नहीं मिली किसी लाइब्रेरी में। चलें फिर आपको दिखाते हैं किताबें कितनी हैं यहाँ पे। तो आज Elena ha guiado para los libros de Urdu y está sorprendido कि आज उन्होंने किताबें देखी और हैरान हो गए कि इतनी किताबें यहाँ पे, मेरे तो इल्म में नहीं था। और यही एक बहाना था वो कि हम अपने इस घर में, que estamos en nuestra casa, antes era la Ima, una persona muy buena, y ahora es una persona más buena y más joven, y siempre tiene una sonrisa oreja a oreja। हमेशा मैं खुश आमदीद कहती है यहाँ पे, और कोई भी अगर कोई मसला हो तो मुझे इसने कहा किताबें ख़त्म हो गई हैं, no tengo libros de castellano y Urdu, y digo bueno, buena idea que fem un acte así